Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening. सत श्री अकाल और नमस्ते, और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम। जी बिल्कुल, हम और आप मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? बिल्कुल इसी दिन की इसी शाम, यानी कि थर्सडे की शाम को मिलते हैं हम और आप। हमारी और आपकी मुलाकात हमेशा हमेशा शो टीम ऑफ टू टी टॉक में, लाइव ऑन फेसबुक। बिल्कुल, तो हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका है और बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत और दिलचस्प सा प्रोग्राम आपकी नज़र होने जा रहा है आज फिर। हम यही तो चाहते हैं। और हम कौन हैं? जी बिल्कुल, हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले, आपको चाहने वाले, और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी है आज का खूबसूरत सेगमेंट लेके, क्योंकि चाय पे बुलाया है आपको अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। बिल्कुल, और देखें हाजिर हो चुके हैं हम, और आज चाय पे क्या क्या बातें करनी है, देखते हैं क्या क्या बातें करनी है। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं बाय कॉलिंग द नंबर 647-273-2393 एज वेल। व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। और बस शुरू करते हैं आज का खूबसूरत प्रोग्राम इस खूबसूरत शाम से, जहां टेम्परेचर इस वक्त कनाडा ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन में बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी शाम है। -1 डिग्री टेम्परेचर है और कुछ सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है गाड़ियों ने और सड़कों ने, क्योंकि ऑफ कोर्स स्नोफॉल का ज़माना है। तो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस खूबसूरत मौसम में आपका साथ, वाह क्या बात है। बहुत कुछ लाए हैं, लेकिन उससे पहले अहमद से आमना सामना कराएंगे आपका, और देखेंगे आज अहमद क्या लाए हैं आपके लिए। जी अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग फॉर माय ओवरसीज व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? यकीनन खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खुश खुर्रम होंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हम यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, टी टॉक। टी टॉक में जनाब हमारे पास तो चाय है, आपके पास भी चाय होनी चाहिए, इंशाल्लाह यकीनन होगी। शाम यहाँ है तो सुबह वहाँ है, और जहाँ यहाँ शाम में जो हमारे साथ चाय में शामिल होना चाहते हैं बिल्कुल शामिल हो जाए, और बातों से बातें निकलती हैं, बातें करते चले जाएंगे। आप हमें टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@jafrihomes.com पे, और उसके साथ साथ आपकी जो है फ़ोन कॉल्स हमें मैसर होनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और मिलती हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 647-273-2393। Like I said, you're watching Tea Talk and Show Team of Two. जनाब हर हफ्ते में 2 दफ़ा ये प्रोग्राम आपको दिखाया जाता है। एक थर्सडे को, जो कि इस वक्त शुरू हुआ है 10 से लेकर के, और 1 घंटा तकरीबन हमारी ये आपकी मुलाकात रहती है, और एवरी सैटरडे को सुबह 11 बजे ये ईस्टर्न टाइमिंग्स हैं, और हमसे आप जुड़े रहिए। जस्ट another day and day after we'll be with you again Saturday morning 11 o'clock, ठीक है। जो इस प्रोग्राम का मकसद जो है आपसे जुड़े रहने का है। द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर स्टूडियो। देखिए हमारे साथ मोहम्मद काशिफ साहब जो है वो जुड़ चुके हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी शख्सियत है आपकी, वेरी वेल एजुकेटेड, नाइसली सेटल्ड इन कनाडा, माशाल्लाह, सो नाइस। आई मेट हिम सेवरल टाइम्स। लमियान को खुशियाँ दे। और इसी तरह से आप सब लोग हमें ये के बाद दीगर मिलने लगते हैं, आने लगते हैं हमारे प्रोग्राम में, देखने लगते हैं हमारे प्रोग्राम को। हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गो टू शो टीम ऑफ टू एंड यू कैन वॉच अस देयर टू। एवरी प्रोग्राम जो हमारा होता है वो YouTube पे भी होता है, पॉडकास्ट पे भी। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की हौसला अफजाई का। आप लोग हमें जिस तरह से याद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आपको अपनी दुआओं में हमेशा शामिल हाल रखते हैं। आज के प्रोग्राम में
शाला तो लेकर के आएंगे बहुत से टॉपिक्स और आपके साथ शेयर करेंगी. मेरा टॉपिक एज यूजुअल थोड़ा सा वर्कआउट के बारे में, आपसे हेल्थ के बारे में बात होती है, फिर आपके साथ हमारी चर्चा होती है रियल एस्टेट के बारे में. रियल एस्टेट की कुछ हमारी आपसे जो है रिक्वेस्ट होती है वो हम आपसे करते हैं, और इसी तरह से आपकी जनाब जो शमूलियत होती है, आपकी सपोर्ट होती है हमें हमारे बिजनेसेस में, और बहुत बहुत शुक्रिया उसका. और आज के मार्केट के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे. साथ ही जो है वो जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ा, आपको बता देते हैं शुरू में ही. इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है इस रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर. और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि मार्केट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, गेट इनटू. अगर आपने अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है तो इट्स द बेस्ट टाइम. गेट द एडवांटेज ऑफ लोएस्ट रेट्स हिस्टोरिकली. इंटरेस्ट रेट जो बहुत ही अच्छे हैं इस वक्त, आप इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाइए. और इसी तरह से आपको घर बेचना है, free market evaluation, no obligation. We will come to you, give you property of free market evaluation. आपको बताएंगे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, and then accordingly you can decide. चलिए फिर बातें होती चली जाएंगी, बातों से बातें निकलती रहेंगी. तो शाला की जानिब रुख करते हैं और देखते हैं कि शाला आपके लिए क्या कुछ लेकर के आई हैं. ओके जी, थैंक यू. अहमद, आप ऐसे कह देते हैं क्या कुछ लेकर आई, तो मुझे लगता है कि मैं इम्तिहान में पड़ गई हूँ कि क्या कुछ लाना है मुझे. Of course, देखिए मैं आज थोड़ा सा टॉपिक बताती हूँ क्योंकि बड़े मजे का है. अच्छा. और वो क्या है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट. अच्छा, मैं आपको बताऊं, गाजी रानी ने भी हमें ज्वाइन कर दिया. वेलकम, आई वेलकम यू ऑल वेरी मच. हाउ आर यू गाइस? तो मैं ये कह रही थी कि हम ब्यूटी पेजेंट, अच्छा, कुछ अंदाजा कर सकते हैं अहमद कि हम ब्यूटी पेजेंट में अंदाजा करने की बात ही क्या है. ब्यूटी पेजेंट में ब्यूटी, हाँ बस है ना. ब्यूटी होती है. कैसी ब्यूटी? खूबसूरती, हर तरह से खूबसूरत सब तरह से जनाब. उनके लेकिन पर्सनैलिटी, हर चीज की बात है. उनके हर चीज जब एक ब्यूटी पेजेंट में आते हैं तो बहुत सी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वो लोग विन करते हैं. सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं. आप बोलते जाएं और मैं चाय पीती चली जाऊं. यही मैं कहना चाहता हूँ, बाकी आप चाय पीजिए. हम बात करेंगे आज ब्यूटी पेजेंट की. अच्छा. और जब हम वो बात करेंगे ना तो आप लोग जरूर कहेंगे अच्छा. हाँ, आज अच्छा की बात हो रही है. ओके. और मजा आएगा बहुत ज्यादा इस बात को करने में. और दूसरे जो देखिए हम बात करेंगे कि कनाडा के बारे में भी बात करेंगे. और फिर क्या मैं विश करती हूँ कि विश नहीं करती, मैं सोचती हूँ कि क्या कनाडा में भी ऐसा हो सकता था जो पाकिस्तान में हो रहा है. उसके बाद फिर क्या कहना चाहिए, कोविड-19 के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं उसमें $48 पे बात होगी. अच्छा, मुबारक. अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया. वेलकम टू शो टीम ऑफ. मुबारक. So nice of you for joining us. Tell your friends too to join us. You're watching show Team of Two, Tea Talk. जी अहमद, तो ये सारी बातें हमने आज करनी है और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हम करते चले जाएंगे. और फूड के ऊपर बात करेंगे. वो बहुत लोग काफी सोच रहे हैं कि क्या करें. फिर हम आज किस पे बात करेंगे, देखें, कार थेफ्ट पे बात करेंगे. और मैं आपको क्या क्या बताने जा रही हूं उस बारे में कि जिसका मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने को पता नहीं होगा कि ऐसा भी होता है. एंड जैसे ही मुझे ये पता चला ना, मैंने कंफर्मेशन वो सिर्फ आप कर सकते हैं. जो नॉलेज मुझे मिली है वो मैं आपको बता रही हूं, लेकिन आपने हर चीज को, अगर किसी चीज को कंफर्म करना है तो जरूर आप उसके बारे में रिसर्च करें, बात करें. हम तो चाय पे बातें करते हैं, जस्ट टी टॉक हो रही है, जो दिल में आ रहा है बात करें. लेकिन कुछ नॉलेज मिलती है तो आपसे शेयर करते हैं हम. बिल्कुल है ना. अवेयरनेस देना, आपकी बातों के साथ शेयर करना, आपके साथ बातों में शामिल होना, आपके मैसेजेस को पढ़ना, उनको जवाब देना, आपकी बातों को सुनना, आपके दुआएं लेना, ये सब काम है. अपनी दुआएं देना. इट्स द वंडरफुल प्रोग्राम. इट्स योर प्रोग्राम, इट्स योर शो.
You're on Tea Talk. جی اچھا اب یہ دیکھیے کہ پہلے میں کس چیز سے شروع کرتی ہوں. پروٹیکٹنگ پرنس ہیری اینڈ ہز فیملی ڈیورنگ دا وزٹ ٹو کینیڈا. 334,000 over a period of 4 years, less than 4 years. CBC نیوز کی یہ خبر تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے ضرور شیئر کروں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو صرف ان کی پروٹیکشن پہ خرچ کیا گیا تھا ہے نا, ان کی سیکیورٹی پہ خرچ کیا گیا تھا. کس نے پے کیا؟ پبلک نے پے کیا, ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں. لیکن ریپڈ ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں اس کی کاسٹ $48 ہے. ہاں دیکھیں بتائیے, میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں کیا گورنمنٹ جو ہے وہ کیا سوچتی ہے, کہاں خرچ کرنا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے. اگر یہ ریپڈ ٹیسٹ پے کرنے لگے سارے لوگ اور ہر ایک کی ڈیمانڈ ہوگی, آپ کہیں جا رہے ہیں, آپ کہیں جاب پہ ہیں, آپ کچھ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, یا جاب کی کوئی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ آپ ریپڈ ٹیسٹ کیا کریں, 1 ہفتے میں کریں یا روز کریں. $48 آپ کو دینا ہے. بتائیے. لیکن اس کے اوپر کیا ہوا, تو جب میں نے یہ خبر پڑھی نا کہ پرنس ہیری جب یہاں وزٹ کیا انہوں نے, تو ان کی فیملی اور ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنا صرف اس چیز پہ خرچ کر دیا گورنمنٹ نے. چند گھنٹوں میں لیس دین 4 ایئرز میں جو وزٹ تھے, پتہ نہیں کتنے وزٹ تھے, 3 تھے, 4 تھے, 5 تھے, جو بھی تھے, اس پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا. اور بھی بہت سی چیزوں پہ خرچ کیا ہوگا ان کے آنے پر, بہت سی ڈکلیئرڈ ہے, بہت سی نہیں ہے, بہت سی نہیں ہے. یہ تو صرف سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. تو پبلک جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ وہ پرنسز ہیں, بادشاہ لوگ ہیں یہاں پر, منارکی اور یہ سب کچھ پبلک کو پتہ ہے. پبلک جو ہے وہ اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ہیں, very handful people they love it, okay, and majority of the people they object on it. 50-50 ہے کچھ around. نہیں more than that, you know. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ یہ دونوں خبریں they like it, they love it because وہ ایک گروپ ہے, اور لازمی بات ہے اس طرح سے ہیڈ آف اسٹیٹس جو آتے ہیں جاتے ہیں ان کی سیکیورٹی پہ خرچ تو کیا جاتا ہے نا. لیکن دیکھیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ اپنی سیکیورٹی لے کر آئیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اپنی سیکورٹی خود لے کر کے آئیں. لیکن بات یہ نہ لے کر آئے تو یہاں آ کے وہ ہائر کریں. نہیں, بات یہ ہے کہ جب ہیڈ آف اسٹیٹ کسی دوسرے اسٹیٹ میں جاتے ہیں تو اس جس جگہ وہ وزٹ کر رہے ہیں اس ملک کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی پہ خرچ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نا. نہیں یہ دیکھیں یہ بات یہ کہ میں اتنا زیادہ جو خرچ کیا یہ ٹھیک ہے, افورڈ کر سکتے تھے, لیکن ایک حکومت جو وقت ہوتی ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی دوسرے اسٹیٹ کے ہیڈ کو پروٹیکشن کے دینے. لیکن یہ دوسرے اسٹیٹ کے ہیڈ نہیں تھے, یہ رائل فیملی سے تھے, اور رائل فیملی ان کو yes it is سے ان کا تعلق بھی بہت حد تک ختم ہو گیا. take it in a very different ways, but again لیکن آپ کیا prefer کریں؟ Canada's responsibility to protect them, ٹھیک ہے, and they spend the money, that's it, simple. لیکن اب جو اگر ہر ایک کو $48 پے کرنا پڑا, پتہ نہیں مہینے میں کتنی دفعہ, پتہ نہیں. ریپڈ ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے؟ بار بار ٹیسٹ. بھائی اب کیا جائے, ہے تو اس کو کیسے فری کیا چیزیں فری کی جائے, ویکسینیشن فری دی جا رہی ہے. احمد اگر اس کو فری کریں گے تو ویکسینیشن کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی, اور دواؤں کی اور اتنی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم ہر وقت ٹیسٹ کریں گے. اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں جیسے فاروق صاحب سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نیلوفر جناب موسوی وہ بھی سلام عرض کر رہی ہیں, بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اینڈ یو آر واچنگ شو ٹیم آف ٹو, the team of two just for you. Thank you very much for joining us. اور باتوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں, اپنا بھی رائے کا اظہار کیجیے. آپ ضرور کیجیے. جو کچھ آپ سن رہے ہیں آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اس معاملے پہ, یا آپ کال کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی 647-273-2393. That's the studio's number, right? ہاں, یہ ہم اپنی بات ہم جیسے سوچ رہے ہیں وہ ہم نے کہا ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے اس قسم کی چیزیں. یہ تو ایک 334,000 انہوں نے فگر دی ہے.
4 سال لیس دین 4 ایئرز میں اتنا خرچ کیا, لیکن اس طرح کے بہت سارے خرچے ہوتے ہیں. لیکن جو $48 وہ لوگوں کے کو غصہ بھی دلا رہا ہے. ایون ہیلتھ ٹیم جو ہے نا وہ بھی یہ کہہ رہی ہے, ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں, ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فری کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی یہ فری ہو جائے گا. اور شو ٹیم ایک بات ہے, یہاں پر پبلک کو سنا جاتا ہے, پبلک کا اوپینین لیا جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں نا کیوں نہیں خرچ کیا گورنمنٹ نے. گورنمنٹ میں جب یہ پچھلے دنوں $1,000-2,000 جو مل رہا تھا لوگوں کو, وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو مل رہا تھا نا. بالکل مل رہا تھا. تو اس کو بھی اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے گورنمنٹ نے. ہمارے کینیڈین گورنمنٹ, وی تھینک یو کہ انہوں نے بہت اچھی طرح ہم لوگوں کو خیال کیا اور کر رہے ہیں, اور بہت اچھی طرح ہینڈل کیا پینڈیمک. ملک صاحب بھی آ چکے ہیں. لیکن اگر اس بات کو میں بند کرنا چاہتی ہوں, اس ٹاپک کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتی ہوں, اس بات کے ساتھ کہ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کی ریکویسٹ ہے ہمارے گورنمنٹ سے کہ یہ ریپڈ ٹیسٹ کے اوپر کوئی چارج نہ لگائے. چلیے ہماری ہم اپنے عوام, اپنے پبلک کے لیے we are requesting public, yes, to our beloved government, they are really taking care of us, definitely, and they will do it, yes. I hope, and مجھے پورا یقین ہے کہ they will do something about it. اچھا, اب جناب ہم ابھی ہم بیوٹی پیجن کی طرف نہیں جائیں گے. بیوٹی پیجن کو بھی ہم ہولڈ کریں گے کیونکہ بہت ساری باتیں بتانی ہیں بیوٹی پیجن کے لحاظ سے. باتیں کرتی جاتی پھر آپ بھول جاتی ہیں ٹاپک کو. نہیں, یہ ٹاپک میں آج نہیں بھولوں گی, بھولتے نہیں ہیں, زیادہ تر بھولتی نہیں ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, بھولتی نہیں ہوں. اچھا, لیکن ٹائم جو ہے نا وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کبھی. لیکن اگر ہماری یہ باتیں بیٹھی رہی ہے تھوڑی دیر لگا, یہ میں ٹائم کی پابندی تو کرنی ہے, اور اگر کوئی بات رہ جاتی ہے تو اس کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں, اپنے اگلے ٹی ٹاک پہ دوبارہ جب ہم چائے پہ آتے ہیں تو ہم پھر ان باتوں کو ضرور پورا کرتے ہیں, اور جو ہم نے آپ سے کہا ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. اچھا, اب دیکھیں ایک مزے کی بات کہ آج کل جو میوزیمز ہیں نا وہ کیا سوچ رہے ہیں. نیاگرا فال پہ یہاں بہت سارے میوزیمز ہوتے ہیں طرح طرح کے, لیکن اب وہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے, ہسٹورینز اینڈ ادر ریسرچرز جو ہے نا انہوں نے کہا کہ کین لک بیک اینڈ سی ہاؤ اور اچھا کیا ہے کہ 100 سال کے بعد ہم پینڈیمک یا کووڈ-19 کو کیسے یاد کریں گے. ٹھیک ہے, کیسے یاد کریں گے؟ دیکھیں یہ جو میوزیمز ہوتے ہیں نا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سڈنلی بن جاتے ہیں اور پھر ہم ہسٹری کو اکٹھا کر کے اور بنا دیتے ہیں. اس کے لیے کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ایکسپرٹ یہ بھی کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم how our community came together, how we preserved through the difficult times, جو بھی ہماری یادیں ہیں, جو بھی ہمارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. فار ایگزامپل the whole کیا کہنا چاہیے کراؤڈ ہے اور سب نے ماسک پہنا ہوا ہے. اگلے 50 یا 100 سال کے بعد جب وہ پکچر کوئی دیکھے گا نا تو اس کو بہت عجیب لگے گا کہ یہ کیا ہوا تھا. تو وہ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ in early 20s میوزیم اسٹارٹیڈ, ارلی 20s میں 2022 میں, مطلب 2020 میں, اچھا ہے نا, ان لوگوں نے سارا چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دی ہیں میوزیم میں, اور اسٹارٹیڈ کلیکٹنگ آئٹمس اینڈ ڈاکومنٹنگ دس, جو بھی آج کل ہو رہا ہے, ٹائم, ہسٹری اور اس کے پکچرز اور ان سب چیزوں کو. نیاگرا میوزیم پلان ٹو ٹیل the story after 50 years or 100 years. 50 years before بھی یہ ماسک پہنے گئے ہیں, اور اس کے اوپر بھی میں بات کرتی ہوں. 1920s میں بھی یہ ماسک پہنے گئے ہیں, 1800 میں بھی, لیکن اس سے زیادہ انفارمیشن اس کی نہیں ملتی ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو کلیکٹ نہیں کیا ان چیزوں کو, اور اسی لیے ہمیں اس پینڈیمک کی اتنی زیادہ جو اسپینش فلو آیا تھا اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی تھی. اچھا, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا تھوڑا سا. ناصر کلو صاحب آ چکے ہیں, ماشاء اللہ بہت پیاری شخصیت ہے, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے یہ, اور ماشاء اللہ سے ویری نائس. اس کے بعد ہمارے ساتھ دانیہ صاحب آ گئے, اور بھابھی جان کو اور بھائی بگ بی کو مجھے بہت محبت اور خلوص کا پیغام بھیج رہے ہیں. بہت بہت شکریہ دانیہ for your support and watching our show Team of Two. The Team of Two just for you, آپ کو معلوم ہے نا, ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں, it's true. اس کے ساتھ ساتھ محمد کاشف کہہ رہے ہیں love to see you today.
looking awesome as usual. Aha. Thank you, Kashif. You're always awesome. वाह इतनी अच्छी अच्छी बातें सभी को सुननी पसंद होती है, हमें भी पसंद है. Of course, अच्छा, of बात क्यों कर रहे हैं अहमद? और मुझे मालूम है दानियाल साहब अपने ऑफिस की तरफ जा रहे होंगे. और दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका. आपका जब वो डाउनलोड हुआ बाद में मैंने देखा तो वो इतनी खूबसूरत मॉर्निंग थी तो आपने हमें दिखाई, बहुत खूबसूरत थी. और वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि मैं पाकिस्तान की सुबह में मौजूद हूं, है ना. थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स. बहुत अच्छा लगा. अच्छा, मैं क्यों ये बात शेयर की और मुझे बहुत मजा भी आया और मुझे अच्छा भी लगा कि वो ये कहते हैं कि अगर स्पेनिश फ्लू के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती तो हमें कोविड-19 में भी हेल्प मिलती उस लिहाज से. हाँ, क्योंकि उस वक्त ना तो इंटरनेट था, ना इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, उसके बावजूद उसको काबू तो किया गया ना समाव. लेकिन कहते हैं कि थैंक यू भाभी, यू आर वेलकम. 50 मिलियन पीपल उसमें उनकी डेथ हुई थी. तो कहते हैं, पता नहीं कि शायद किसी से मैं सुन रही थी, मुझे नहीं पता, कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन खत्म हो गई थी वहां की, जहां भी हुआ था दुनिया में, जिस जगह पर हुआ था. तो अब क्या होगा? कहते हैं हम क्यों इनको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि 100 ईयर्स के बाद कोविड-19 आया था, ये पेंडेमिक आया था 19 में. ठीक है, 100 ईयर्स के बाद ये पेंडेमिक आया, स्पेनिश फ्लू के 100 साल बाद. तो हो सकता है, क्योंकि ये तो होता है दुनिया में, खुदा ना खास्ता फिर 50 या 100 साल के बाद कोई नया पेंडेमिक आएगा. तो हम बहुत कुछ इससे सबक सिखाना चाहते हैं सबको, सही है ना. सही. और फिर एक पूरा सेक्शन होगा म्यूजियम में. उस वक्त हम तो इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन हमारे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि, और बात से फिर वही बात निकली कि बजाय इसके कि इंसान से लड़ता भिड़ता रहे, कहीं जगह के वजह से, जमीन की वजह से, जुबान की वजह से, मजहब की वजह से एक दूसरे से लड़ाई झगड़े दुनिया के खत्म करके लड़े. आप पूछेंगे लड़े, आप कह रहे हैं यस, फाइट करें. आप किसके खिलाफ? इन बीमारियों के खिलाफ, जरासीम के खिलाफ. ये पैंडेमिक्स जो है ये दुनिया में आते रहे और जाते रहे, और इनसे जो है निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी को अपने पास छुपा के नहीं रखने की जरूरत है, एक दूसरे से शेयर करने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ देने की जरूरत है. तब जाके कहीं हम इस काबिल होंगे कि इससे थोड़ा बहुत मुकाबला कर सके. वगरना ये ऐसी चीजें होती हैं, आती हैं और दुनिया को बिल्कुल एक लम्हे में हिला के रख देती हैं. सो मेरा तो जहां तक ख्याल है, मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करूंगा तमाम जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं या कमजोर मुल्क हैं या जैसे भी हैं, सब ममालिक जो है सर जोड़ के एक दूसरे का साथ दे इन अमराज के खिलाफ, इन बीमारियों के खिलाफ. अहमद, हम ऐसा करते हैं, अपने इस इंट्रो की तरफ चलते हैं. ठीक है, स्टेशन आईडी की तरफ, और उसके बाद वापस आते हैं. We'll be right back. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Assalamu alaikum and welcome to show team of two Tea Talk. Neelofer Naseem from Karachi, Pakistan, reporter for Show Team of Two. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. जीते रहे हैं आप. And thank you for coming. You're most welcome. वालेकुम अस्सलाम. अहमद भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. बताइए क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है. आई एम सो सॉरी कि पिछले हफ्ते में नहीं आप ज्वाइन कर सकी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा इंटरनेट का मसला हो रहा था. अच्छा. तो आई वाज सो डेस्परेट कि इस हफ्ते मैंने आपको जरूर ज्वाइन करना है. So nice. तो आई होप कि सब चीजें सब लोग खैरियत से हैं, और सर्दी अच्छी वाली आ गई होगी आपके यहाँ. जी, आ और जा रही है दोनों.
नहीं जा नहीं रही, कभी कभी थोड़ी सी ठंडक ठंडी पड़ जाती आपने है। मेरी वो छोटी सी जॉगिंग देखी होगी नाइट टाइम पे जो मैंने की, यूट्यूब पे मैंने डाली थी, और आप उसमें बर्फ भी देखेंगी और बड़ा मजा आया उसमें सर्दी में भागने का। तो यहाँ की सर्दी जरा अभी वो शिद्दत नहीं आई है जो आने वाली है। चलो अभी आ ही जाएगी -3 तक आ गया है, -3 तक आ गया है, मगर इसको कहते हैं गुलाबी सर्दी। चले आप गुलाबों वाली सर्दी एंजॉय करें, हम भी यहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Very हाँ, सुना है good. कराची का मौसम अच्छा हो गया है। बेहतर हो गया है, हाँ, बेहतर हो गया है। अभी आप बात कर रहे थे कि पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को हिला दिया। Yes. आपकी इस बात को जरा सा आगे बढ़ा रही हूँ, कराची बिल्कुल। को भी अर्थक्वेक ने हिला दिया है पिछले 2 दिन पहले। अच्छा, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। जी, यहाँ पर 9 दिसंबर को रात को 10:10 पर एक झटका आया है और बहुत करीब जो मेन सिटी है उसके बहुत करीबी इलाका कहलाता है गुलशन हदीद का। अच्छा। और यहाँ पर इसकी जो रेक्टर स्केल पर इसकी जो शिद्दत थी वो 4.1 मैग्नीट्यूड का झटका था। It's a lot. 15 हाँ यस, और 15 किलोमीटर से गहराई थी। अच्छा। और इसने पूरे कराची को हिला के रख दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, ना ही कोई डैमेजेस ऐसे हुए हैं शुक्र अल्लाह का। कि अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो खैर कराची बहुत दुआओं के जेर साया रहता है, इसलिए बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हर दफा बच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पर एक मतलब वैसे तो ये इसने कोई डैमेज नहीं किया, लेकिन थोड़े से लोग खौफजदा जरूर हो गए थे। हाँ, लाजमी बात और है। लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस ये कभी नहीं किया गया यहाँ पर इतना करीब कराची के, नहीं कभी भी इस तरह का जो अर्थक्वेक का झटका आया है, लेकिन इस दफा ये आया और ये बड़ा मेट्रोलॉजिस्ट के लिए भी बड़ा ही हैरान कुन है। हाँ, क्योंकि और, इसकी सेंट्रिसिटी जो है बिल्कुल विद इन द सिटी, आई मीन यू नो, ये यूजुअली दूर दराज इलाकों में होता है, उसके असरात होते हैं, लेकिन इट्स राइट विद इन द सिटी। दैट्स रियली अलार्मिंग। देखिए आपको पता है ना, यहाँ पे इतनी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं और ये कोई भी ऐसी नहीं है जो शॉक प्रूफ हो, मतलब अर्थक्वेक के शॉक प्रूफ हो। तो लिहाजा ये काफी, अगर खुदा न खास्ता फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। खुदा न खास्ता। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। इसके ऊपर काफी रिसर्च शुरू कर दिया इन्होंने कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये तो एक खबर थी। बहरहाल देखें, आप हर बात इंसान को तैयार रहना चाहिए किसी न किसी उसके लिए, अच्छी बात के लिए भी और बुरी बात के लिए भी। जी, जहन तो फिर तैयार नहीं होंगे तो कभी भी उसको सह नहीं सकेंगे। जी जी। अच्छा, दूसरी अच्छी खबर जो वो है, शायद आप सबने सुन भी ली होगी कि कराची पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी ने एक इटालियन क्रूज शिप जो है वो खरीदा है। अच्छा। जो जी हाँ, जिसकी वो क्रूज शिप के अंदर इतना बहुत बड़ा वो है, उसमें 1411 तो सिर्फ रूम्स हैं। वाओ, गुड। जी, और इसके अलावा 7 स्टार होटल्स हैं, गेमिंग जोन्स हैं, मॉल्स हैं, और ये तकरीबन इसकी कीमत जो है वो $500 मिलियन है। बहुत अच्छा। और ये तकरीबन 10 से 15 साल के लिए बिल्कुल फिट है। अच्छा, ये जो है ये फेरी करेगा बिटवीन कराची एंड गवादर, टूरिज्म के लिए इस्तेमाल होगा ये। वेरी नाइस, वेरी गुड, अप्लॉज, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोग आइए, हाँ बिल्कुल, आप लोग आइए और इसको एंजॉय कीजिए और हमें भी खुश होने का मौका दीजिए। अच्छा, ये ट्रिप हो गई कितने, ये कल डे और 2 ट्रिप है या मोर देन दैट? नहीं, ये तो इस तरह के जो क्रूज शिप होते हैं उनको तो वो तो 15-15 दिन के ट्रिप होते हैं। डिपेंड करता है ना कि आइलैंड्स पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, या यू नो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ओके क्रूज शिप का कितने दिन का ट्रिप है।
بس یہ ہے کہ یہ کراچی والوں کے لیے اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز یہاں آتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے, بہت اچھی خبر اور ہے. اس کی فردر جو فردر اس کی انفارمیشن ہے میں انشاءاللہ آگے آپ کو دوں گی. ابھی تو یہ بڑی اچھی مجھے خبر ملی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو شامل کروں. ویری نائس, ویری نائس, ویری گڈ. چلے بہت اچھی بات ہے. اچھا جی ہاں, یہ اچھی بری خبروں کے درمیان کچھ چیزیں اچھی بھی ہو جاتی ہیں. نہیں بالکل. تو بہرحال اچھا اب میں آپ کو ایک خبر دوں گی اس کے بارے میں کہ گلگت اور اسکردو کے درمیان جو روڈ بن رہی تھی موٹر وے ہائی ویز ڈیولپمنٹ کا جو پروجیکٹ تھا وہ ہو گیا ہے. اور یہ روڈ جو ہے اب تیار بھی ہوگی اور انوگریٹ بھی ہو گئی. اور اس قدر وہ کوئی خوبصورت علاقہ ہے, کبھی آپ انشاءاللہ آپ کا جانا ہو. وہاں پر سب سے زیادہ مشکل یہ تھی کہ وہاں پر روڈز اچھی نہیں تھی. اچھا. تو اب بے حد خوبصورت روڈز بھی بن گئی ہیں اور بڑی فیسلٹیز بھی مل گئی ہیں. اور یہ کراس کرے گا ہنزا ریور کو کراس کر کے بنایا گیا ہے. اس کے لیے ٹنلز بنائے گئے ہیں, جہاں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے وہاں ٹنلز وغیرہ بنائے گئے ہیں تاکہ کم سے کم رسک پر لوگ جو ہیں ادھر ادھر ٹریول کر سکیں. اور اس کی روڈز بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہیں اور اس کی جو فینسی ٹچز ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں. اور لیکن اس کی اگر آپ اس کو فالو کریں اور اس کی دیکھیں ویڈیو دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ سب سے اچھی بات ہے یہاں پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں نانگا پروت کا ویو ہے جو تھرو آؤٹ آپ کو پتا ہے کہ برف سے ڈھکی رہتی ہے وہ اس کی چوٹی بہت خوبصورت ہے. جی جی جی. اور راستے میں جھرنے ہیں, چھوٹے چھوٹے ریورز ہیں. اور ایک جگہ تو ایسی ہے جو ہراموش کا علاقہ ہے, وہاں پر ہے جہاں 7 آبشار ایک ساتھ گرتی ہیں. بہت خوبصورت چیز ہے. واہ. اور اس کا ایک اچھی بات بتاؤں یہ کہ اس میں تقریباً 45 کلومیٹر کا ایک ایسا ایریا بھی ہے جو ابھی تک جو ہے وہ ان ایکسپلورڈ ہے اور نہ ہی وہاں ابھی تک کوئی آبادی ہے. زبردست زبردست. تو یہ پاکستان کی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بے انتہا اچھا قدم ہے. اور میں وہ نیشنل جیوگرافی میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا باقاعدہ کہ پاکستان میں دنیا کی خوبصورت ترین مقامات پاکستان میں ہیں. جن فارنرز نے یہاں پہ وزٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت یہاں کے ویوز ہیں. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت. انشاءاللہ ٹورزم کا ہمارا بڑھے گا اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے پھر اکانومی آپ ایسی خبریں لائی ہیں نیلوفر کہ ہم لوگ بالکل فریش ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ میرے سننے والے دیکھنے والے بھی فریش ہو رہے ہوں گے ان خبروں سے. اچھی فیلنگز آ رہی ہیں بہت زیادہ. بالکل. سال میں آپ کو 4 موسم ایک وقت میں آپ کو نارتھ ٹو ساؤتھ ملیں گے پاکستان میں. یس. احمد بھائی 4 موسم نہیں, یہاں پر تقریباً 5 موسم ملتے ہیں جو لوگوں کو. ویری نائس. اور بہت ہی خوبصورت ایریاز بھی ہیں. دیکھیے ساری بات ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن ہر چیز کو بنانے میں اس کی مینجمنٹ کے لیے اس میں جتنا پیسہ لگتا ہے ان سب کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. اور یہ وقت حکومت نے دیا ہے اور بہت بہترین کام ہو رہا ہے. کراچی ٹو پشاور بہت اچھی روڈز بن گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ناردرن ایریاز ہیں اس کے لیے بہت اچھی روڈز بن گئی ہیں. میں نے پرسنلی وزٹ کیا ہے 2008 میں. وہ اس وقت روڈز کا اتنا برا حال تھا کہ ظاہر لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے. لیکن اب جو میں دیکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد میرا وزٹ بھی ہے تو اس کے لیے یہ جن لوگوں نے اس کو جگہ کو وزٹ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے انتہا خوبصورت روڈز بن گئی ہیں. اور دیکھیں ساری بات یہ ہوتی ہے کہ ڈینجرس روڈز نہیں ہیں. اس پہ ٹریول کرنا آسان بھی ہے اور آپ انجوائے بھی کریں گے. ونڈرفل. جناب ہمیں متین شیرازی صاحب نے جوائن کر لیا. ایز اے ڈائمنڈ بزنس ان کا بہت ماشاءاللہ گریٹ پرسنالٹی. اور وہ بھی آپ کو اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور اس وقت سن رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ سب لوگ جو ہے نا نیلوفر نسیم صاحبہ جو کراچی پاکستان سے ہمیں لائیو وہاں سے ایوری تھرسڈے کی نائٹ
आती हैं और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी खबरें और प्रोजेक्ट्स लेकर आती हैं जो कि फॉरेन पाकिस्तानी कनेडियंस जो है ना उनके लिए वो बहुत फायदेमंद पूरी दुनिया के पाकिस्तानी जितने भी और पूरी दुनिया के हाँ जो पाकिस्तानी नहीं भी है वो सब लोगों के लिए वर्ल्ड के लिए भी जी बिल्कुल बिल्कुल ये ग्रेट जॉब नीलोफर एक्चुअली जो बातें इन्होंने बताई ना ये एफर्ट्स पहले इस तरह से नहीं की गई तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर जो पाकिस्तान में ये कहूंगी कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर अपने अपने ममालिक से बाहर जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान को विजिट करें अगर टूरिज्म की तरफ उनका रुझान है या वो जाना चाहते हैं मुख्तलिफ एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वाई नॉट पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है जी वेरी नाइस इवन मैंने आपको बलूचिस्तान के बारे में भी और वेरी इनएक्सपेंसिव टू वेरी इनएक्सपेंसिव ऑफ कोर्स या मैं घूम चुका हूँ मैं जा चुका हूँ मैं देख चुका हूँ काफी कुछ और मुझे मालूम है और अब तो फिर जाएंगे हम और इंशाल्लाह फिर घूमेंगे और नीलोफर नसीम साहब हमें सब जगह लेके जाएंगे बिल्कुल लेके जाऊंगी बिल्कुल लेके जाऊंगी जरूर अच्छा अहमद भाई और शैला मेरी तरफ से आज इतना ही इंशाल्लाह अगले हफ्ते अच्छी खबरें लेकर आऊंगी बहुत शुक्रिया बहुत सारा प्यार मोहब्बत आपकी आमद हमारे लिए बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी खबर है और साथ में खबरें भी आ जाती हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज अल्लाह बहुत शुक्रिया नीलोफर नसीम साहबा का कि जो आके हमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बताती हैं कि जो आम लोगों को नहीं पता होते और जो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेटर होगी और जॉबें निकलेंगी वहां पर उन इलाकों में जो लोग रहते हैं उन लोगों का जो है ना वो कोई जॉबलेस नहीं रह जाएगा ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंशाल्लाह मेरा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा पाकिस्तान जिंदाबाद वेरी गुड जी अहमद आप कुछ बात करना चाहते हैं रियल एस्टेट के बारे में तो जरूर करें फिर मैं एक बहुत खूबसूरत सी खबर ला रही हूँ लेकिन इस खूबसूरत सी खबर में मुझे थोड़ी सी तकलीफ भी फील हुई है कहीं कहीं रियल एस्टेट के बारे में बता चलो चलिए बहुत दिन हो गए आप लोगों को कोई मैंने लिस्टिंग्स वगैरह नहीं बताई मैं बताता चलूं कि डिटैच्ड हाउस जो है वो 699 का इस मार्केट में यस क्लोज टू 1500 स्क्वायर फुट ये घर है और ये है जनाब वेलिंगटन के इलाके में एरिन और उसमें आपको फिनिश बेसमेंट नहीं है आप अपनी बेसमेंट को फिनिश करा सकते हैं और 100 बाई 200 फीट डीप प्लॉट है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये और अगर आप इसको देखना चाहते हैं इसके बारे में मजीद बात करना चाहते हैं तो यकीनन कॉल कीजिएगा 416-704-0651 ब्रैम्पटन में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये इस अगेन 699 की काउंटर टाउन हाउस है बहुत अच्छी कीमत है इसकी 699 में आपको 4 बेडरूम प्लस फिनिश बेसमेंट के साथ अनदर बेडरूम देयर और इसको देखने के लिए लो मेंटेनेंस फीस के साथ है बहुत अच्छी रीजनेबल प्रॉपर्टी है रीजनेबल प्राइस है अच्छी लोकेशन के ऊपर इन ब्रैम्पटन में तो आपको ये भी प्रॉपर्टी देखनी है तो कॉल कीजिए वेरी क्लोज टू जनाब शॉपिंग सेंटर लाइब्रेरी पार्क स्कूल्स hospital, everything, transit, you name it, you got it, very close to all amenities. So give us a call to view this property, 416-704-0651. अच्छा, फ्री होल्ड टाउन हाउस अगर आपको हैमिल्टन में लेना है तो 769 ये प्रॉपर्टीज मैं आपको जो बता रहा हूँ वेरी इनएक्सपेंसिव फॉर दिस काइंड ऑफ मार्केट आप इंक्वायरी कर सकते हैं देख सकते हैं इन घरों को बशर्ते कि अवेलेबल हो उस वक्त जब आप हमें कॉल करें तो जल्दी कॉल करें ताकि आपको ये सब कुछ मिल जाए कॉल करने के लिए कुछ नहीं जस्ट डायल Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you. 416-704-0651. We are in the business for very long. About 25-30 years in the business, right? It's a very great experience. Lots of people they got benefited to it over time and inshallah आपको भी इसका बहुत फायदा होगा तो कॉल करना मत भूलिएगा हमें इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए जो कि हैमिल्टन में है ये फ्री होल्ड टाउन हाउस 769 का इट्स 3 bedrooms and 3 washrooms के साथ है सिंगल कार गराज है फिनिश बेसमेंट है to view this property for further detail again 416-704-0651 take an advantage of today's lowest rates yes please
Let's go back to Shala. जी जनाब. जी बिल्कुल. मैं तो इंतजार करती हूँ आप लोगों के कब मेरी तरफ रुख होगा आप लोगों का. और बड़ा मजा आता है आपका साथ जो है ना वो बहुत हम लोगों को एनर्जी देता है. और हमें पता है कि जैसे ही हम लाइव आते हैं फेसबुक पे आप सब लोग हमसे जुड़ते चले जाते हैं. वाह क्या बात है. थैंक यू सो मच. और जितने लोगों ने हमें थोड़ा देर मतलब आते जा रहे हैं लोग हमारे साथ शामिल होते जा रहे हैं. जी आपने कहा और फिर से वेलकम करते हैं. जनाब हीरा महमूद all the way from India. जनाब thank you very much for joining us Hira. Give us some updates. Yes. For your visit over there. हाँ. World is connected to the studio of show team of two tea talk. चाय पे बातें हो रही हैं तो अब जो मैं बात ला रही हूँ ना अहमद चाय पे वो रियली चाय पे बात करने की. चले करें आप. अच्छा मैंने कहा था कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में बात होगी है ना. बिल्कुल कहा था आपने. हाँ लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को ये बात नहीं पता होगी और बहुत से लोगों को पता भी होगी. डजन्स जो है ना ऑफ कैमल्स जो है उनको रोक लिया गया है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होने से. अच्छा अब क्या है कि उनको क्यों रोका गया. वहां क्या होता है कि सऊदी अथॉरिटीज जो है ना वो इस चीज को कंट्रोल भी करती हैं. अच्छा. और द स्टेट रन सऊदी प्रेस एजेंसी रिपोर्टेड वेडनेसडे विद ओवर 40 कैमल्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनुअल पैजेंट. ओके. हाँ और ये सऊदी अरेबिया पॉपुलर किंग अब्दुल अजीज कैमल का ये कॉन्टेस्ट होता है वो ये करवाते हैं. पता नहीं उनका या तो कद छोटा रहा होगा या होठ ज्यादा बड़ा. अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है. ब्यूटी कॉन्टेस्ट ओवर बोटॉक्स. ओके. बोटॉक्स पता है हमें आपको क्या है. नहीं पता है. आप बताइए बताती रहिए बस. चलिए. बोटॉक्स ये कि मुंह को इधर से उधर कर दिया उधर से उधर कर दिया यूं तो मैंने क्या कहा था उनके लिप्स या छोटे होंगे या लिप्स बड़े होंगे. अच्छा अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. अच्छा अब देखिए कि उन्होंने क्या होता है वो कैमल्स जो दे रिसीव बोटॉक्स इंजेक्शंस एंड अदर आर्टिफिशियल टचअप्स है ना. अब इसमें क्या है सऊदी देखिए ब्रीडर होते हैं ना जी इसीलिए मैंने होठों का तस्करा किया था जी. जो ब्रीडर्स होते हैं ना इनके कैमल्स के तो उनको उसमें इनवाइट किया जाता है कि वो अपने खूबसूरत से खूबसूरत लेकर आए टू कंप्लीट फॉर सम $66 मिलियन इन प्राइजेस मिलता है इनमें आफ्टर द इवेंट होता है. तो बोटॉक्स इंजेक्शन फेस लिफ्ट एंड अदर कॉस्मेटिक ऑल्ट्रेशन टू मेक द कैमल्स मोर अट्रैक्टिव आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. उसमें ये मना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते है ना. लेकिन इंसानों में मना नहीं है जी. नहीं होता होगा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ये चीज जरूर इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है. I don't think so. Jurors decide that the based on the shape of the camel head, neck, hump, dress and posture. इसके ऊपर देखा जाता है. अब क्या हुआ this year authorities discovered dozens of breeders had stretched out the lips देखा and nose of camel used hormones to boost the beast's muscles injected. Allah क्या होता है. I know it's जुल्म है. Head and lips with botox make them bigger. Inflated body parts ये चीज सुन के मुझे अब इसको देखिएगा मुझे बहुत तकलीफ हुई है. बिल्कुल. Inflated body parts with rubber bands. You know what? That's too bad. And used fillers to relax their faces. यानी कि बॉडी के किसी पार्ट को वो रबर बैंड से ऐसे बांध देते होंगे ताकि वो स्वेल भी कर जाए और वो स्ट्रेच होके स्मूथ और स्किन अच्छी हो जाए उनकी. कितनी तकलीफदेह चीज है वो. तो they cannot talk, they cannot tell कि it's hurting them. कहते हैं ना इंसान बहुत ये कितना बड़ा जुल्म है. और ये अक्रॉस जालिमों को तो मैं कहता हूँ कि जो एनिमल्स पे अच्छा इंसान उनको उनके साथ दोस्ती नहीं होनी चाहिए. अच्छा इंसान जो है ना वो अपने पर खुद ही जुल्म करता है. वो खुद तो करा लेते हैं लोग ना. उनको पता होता है कि भाई इसमें तकलीफ होगी. उस दिन मैं देख रही थी कोई डॉक्यूमेंट्री उसमें मुंह पूरा सूजा हुआ था बहुत बुरी तरह से उन्होंने किया था. इसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी हुई थी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग. तो सब पढ़ के खबर शुरू से तो मैं जरा मुझे मजा आता रहा लेकिन बाद में जब मैंने ये सुना ना रबर बैंड से उसको करते हैं बॉडी पार्ट्स को इन्फ्लेट करते हैं
तो मुझे बहुत तकलीफ Of हुई, course. है ना? बेशक, तो बेशक। क्या ये आप लोगों ने पहले ऐसी खबर सुनी थी? I doubt it very much, लेकिन कुछ लोगों ने यकीनन सुनी भी होगी। ऑफ कोर्स जो लोग वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, जी। वहाँ रहते रहे होंगे, उनको तो पता रहा होगा बिल्कुल, ये ना। बिल्कुल। तो बस मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन देखिए एक तरह से हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, हमने इस चीज को अवेयरनेस दी है हाँ, आपको कि अगर वहाँ ही नहीं यहाँ पर भी, जैसे अब देखिए यहाँ पर जो है ये डॉग्स का वो होता है, कैट्स का होता है, क्या उनके साथ भी ऐसा होता होगा? देखिए आप यू नेवर नो, आई मीन यू नो बहुत कुछ होता है, और इस चीज को जो है मॉनिटर करना चाहिए बाकायदा लोगों को, अथॉरिटीज को, और देखना चाहिए कि उन एनिमल्स के ऊपर जो अगर उनका आर्टिफिशियल तरीके से कोई जुल्म हो रहा हो एनिमल्स पे, उस चीज को जो है रोकना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा भी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शो टीम ऑफ टू टी टॉक में आज थोड़ी सी मुझे सैडनेस हुई थी, लेकिन मैंने कहा मैं ये बात जरूर शेयर करूंगी, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होगी इसकी, है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब हम जो है ना, हमने कहा था हम कारों के बारे में बात करेंगे, उसमें भी मुझे एक बात ऐसी पता चली कि जो पहले आपको पता है ज्यादा कौन सी चीजें चोरी होती थी? कब ट्रक्स, फोर्ड के जो है ट्रक्स नहीं, जो वो मोस्ट वो चोरी किए जाते हैं। मैं अभी आपको बहुत सी और इस दफा तो बहुत कारें चोरी हुई हैं, और अब तो कारों की कीमतें भी कहां से कहां पहुंच रही हैं। तो अगर आपको कारें चाहिए यूज्ड या न्यू, गो फॉर इट राइट अवे, क्योंकि इन द फ्यूचर यू नेवर नो। हमने इसको वो किया था, देखें कि कारों के बारे में ना बाकायदा मैं न्यूज बना के लाई थी, और वो न्यूज इस तरह से मुझे मिली थी कि मुझे सीटीवी न्यूज के ने ये तैयार किया था कि टॉप 10 कार्स इन थेफ्ट, है ना? यस। तो एक ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम अपने स्टेशन आईडी की तरफ चलते, ठीक है, एंड देन विल बी राइट बैक। ठीक है जनाब? ओके ओके, थैंक यू। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. हम वापस आ गए अब। वेलकम बैक, और आप मौजूद है इस वक्त टी टॉक में विद अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर। और प्रॉपर्टीज़ की रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी काम आपको करना है, आपको सेल करना है अपनी प्रॉपर्टी, या यू वांट टू परचेज द प्रॉपर्टी, अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके साथ साथ हैं। 416-704-0651। इसके अलावा अतहर जाफरी और उनकी टीम भी है, जिसमें आज उनसे भी आप, दे आर वेरी यंग एंड एनर्जेटिक, और उनसे आप हर परचेज एंड सेल के लिए के हवाले से उनको कॉल कर सकते हैं। रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ हैं 6472732393 पे। फिर मैं अपने स्पॉन्सर इंडिया बाजार की बात करती हूँ, फ्रेश पिक की, और फ्रेश पिक से इसलिए स्टार्ट करती हूँ कि बड़ा सा साइन लगा हुआ है, इनकी सेल्फ कंटेन बिल्डिंग है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है नाम के बाद फ्रेश पिक, 10405 कैनेडी रोड नॉर्थ, ब्रैम्पटन। इनकी एक लोकेशन है जो कि सैंडलवुड एंड कैनेडी का इंटरसेक्शन है, और जैसा कि मैंने बताया सेल्फ कंटेन बिल्डिंग है, लॉट्स ऑफ पार्किंग है, कोविड-19 के लिहाज से सारे वहाँ पर इंतजामात हैं। होलसेल ऑफ साउथ एशियन ग्रोसरी और रिटेल साउथ एशियन ग्रोसरी दोनों करते हैं, और बहुत ही कई मुल्कों से यहाँ पर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आते हैं, और इसके अलावा मिठाई का सेक्शन, और इनकी केटरिंग बहुत अच्छी है, हर साइज की केटरिंग करते हैं, और ईट इन रेस्टोरेंट भी है, सब कुछ फ्रेश। तो इनका फोन नंबर है 905-840-1116, 905-840-1116 इनका फोन नंबर है।
اگر آپ کو کیٹرنگ کرانی ہے کوئی بھی معلومات لینی ہے. اس کے علاوہ ان کی دوسری لوکیشن ٹورانٹو میں ایزلنگٹن اینڈ ایلبین کے انٹرسیکشن پہ ہے. سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم، بزنس ہے، پرسنل ٹیکسز ہیں، کارپوریشن ہے، وہ آپ کی پوری مدد کریں گے. 9057908885. مکرم بخاری مارٹگیج بروکر، ان کا فون نمبر 647-649-0390. محسن واتو ون اسٹاپ شاپ کہتے ہیں. یہ RRSP RESP لائف انشورنس اور مارٹگیج سب کچھ. 416-500-6322. فیشن کریز کو آپ کال کر سکتے ہیں مین اینڈ لیڈیز ویئر کے لیے 647-704-0364 پہ. اب ہم جو خبر لائے تھے کار کے حوالے سے کہ دیکھیں کہ خاص کاریں چوری ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم، جس میں نمبر 1 جو ہے نا 654 آٹو تھیفٹ انسیڈنٹ انوالونگ ہونڈا CR-V. دیکھیں آپ دس ایئر لیکسس RX 300 250 to 418 اتنی یہ کاریں چوری ہوئی ہیں. ابھی میں صرف آپ کو برانڈ بتا رہی ہوں. ہونڈا سیوک 260 یہ اس سال کی خبر ہے صرف جو میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو. لینڈ رینج روور جو ہے وہ 225. ٹویوٹا ہائیلینڈر 200 چوری ہوئی ہیں. فورڈ F-150 176 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں. ہونڈا ایکارڈ 145 چرائی گئی ہیں. ٹویوٹا کرولا 123 اینڈ ہونڈا الانٹرا 62 کاریں چوری ہوئی ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کہ شوز دیٹ ویکلز میک اینڈ ماڈل جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ان لوگوں کی چوری کرنے میں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک نئی بات مجھے پتا چلی احمد، اور وہ یہ ہے کہ یہ ڈیوائس ہوتی ہے، جو چور ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے. پہلے وہ کاروں کو چوز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کار اس دن چرانی ہے یا اس کو پہلے اس کو دیکھنا ہے اور اسی کو ہم نے پک کرنا ہے. تو وہ ڈیوائس لگا دیتے ہیں سم ہاؤ اس گاڑی پہ قریب سے گزرے، میگنیٹک ہوگی، جا کے گاڑی پہ چپک گئی، تو ان کو نا اس گاڑی کی لوکیشن پتا چلتی رہتی ہے. یہ بات مجھے نہیں پتا تھی. احمد پتا تھی آپ کو؟ نہیں. تو دکھایا انہوں نے بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ سٹک ہو جاتی ہے کار پہ، اور پھر وہ لوگ اس کار کو جو ہے نا بس میگنیٹ جو ہے نا وہ بتاتا رہتا ہے کہ یہ کار کہاں جا رہی ہے اور کہاں کھڑی ہو رہی ہے. وہ اس لوکیشن کو دیکھتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ چوری کرنا آسان ہے اور they will be successful to steal that car، پھر وہاں سے وہ کار اٹھا لیتے ہیں. کیا بات ہے آپ کی جناب نے تحقیق کی، آپ نے جی بالکل اتنے آپ نے اس کے اوپر سرچ کیا اور آپ کی ریسرچ زبردست. ہاں ایکچولی CTV نیوز نے پورا اس کے اوپر پروگرام بتایا تھا تو میں ان کو دیتی ہوں پبلک کے لیے. لیکن دیکھیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ جگہ سے گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، نہیں اس ایریا سے گاڑیاں زیادہ چوری ہوتی ہیں، تو وہ کوئی ریزن ہوتی ہے اینڈ دے پلان ٹو ڈو دیٹ. ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اور سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے. بھائی آپ اپنی گاڑیوں کا خیال رکھیں. اور ایکچولی ہمارے ڈرائیور میں کیا ہوا ہے کہ شیشہ ٹوٹا ہے باقاعدہ، اور اس کار کے اندر سے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا. اور وہ 7-8 گاڑیوں کو وہ تو چوری کی تھی، وہ تو گاڑی چوری نہیں ہے. ہاں گاڑی نہیں، الحمدللہ. ہاں گاڑی ہماری محفوظ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ٹھیک ٹھاک کرانا پڑا ہمیں. لیکن پھر سے انہوں نے وارن بھی کیا ہے کہ دیکھیں آپ ونٹر میں ہم لوگ جو ہے نا گاڑی آن کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ گرم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا تو گاڑی کو لاک کریں. لیکن ان لوگوں کے پاس تو ہر چیز ہے، دے ہیو دا کی فار ایوری کار. یہ کہا گیا کہ چور جو ہے نا ان کے پاس، تھیف کے پاس ہر گاڑی کی چابی ہے. بتائیے آپ کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں. ہر طرح کا میں نے یہاں پہ خبر سنی تھی یا میں نے کہیں اور سنی تھی کہ ہر 6 منٹ پہ یہاں ایک گاڑی چوری ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، انڈیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن دیکھ لیجیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کے ساتھ گاڑیاں چوری کی جا رہی ہیں. تو I just wanted to let you know کہ دیکھیں how they do it, how they get successful. ہمارا ٹائم ہو رہا ہے جانے کا. چھوٹا سا ایک ورک آؤٹ کا دکھاتا ہوں میں. We have ٹھیک ہے، no problem. Okay, we'll be right back. دو بھی کر لی تو بہت بڑی بات ہے یار. 4 یہ کیا، پھر ہم اگر پوری روٹیشن کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے 1 2 3 4 پھر یہاں آ گئے واپس، یہ آ گئے 1
2 3 4. ہر وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہے. پھر یہ بتایا تھا میں نے آپ کو, یہ دیکھیے پیر فٹ آپ کا ایسے نہیں جائے, بالکل ٹھیک ہے. یہاں 1 2 3 4. آپ یقین کریں آپ لوگ ویٹ لفٹنگ نہیں کرتے, میں آپ کو ویٹ لفٹنگ کرانا شروع کر سکتا ہوں, کر دوں گا. I do weight lift 125, 130, 170. I do dumbbells 35 pounds. Still, come see me in the gym, you'll be surprised. But any one of us can do it. Any one of us can do it. At any age. لوگ یہ کہتے ہیں جی 60 سال سے اوپر ویٹ نہ اٹھاؤ. Come on. Look at me. الحمدللہ. میں اس لیے اپنے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں کسی کی ایگزامپل نہیں دیتا. کیوں کہ I am 72. الحمدللہ. And I do it. جناب یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی, آپ نے دیکھی. میں فزیکل فٹنس ٹریننگ دیتا ہوں میں ہفتے میں 2 دفعہ, twice, 2 places in a week, different places. Wednesdays کو Mississauga میں in the morning and the evening in Brampton area. If you want to join these sessions, you can always give us a call, 416-704-0651, and I'll give you the location. You can join us. ٹھیک ہے. Physical fitness training دیتا ہوں at no cost to you at all. It's all volunteer. I'm doing for years and years. So اللہ پاک قبول کرے. بہرحال ایک شوق ہے, اور جیسا کہ شہلا نے کہا جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو پھر میں خداحافظ کر لیتا ہوں اس نوٹ کے ساتھ کہ have you done your workout? If not so, do so. Why? I said so. Keep working out and it works. اور اگر آپ خدا نخواستہ اسموکنگ کرتے ہیں تو پلیز quit smoking. ٹھیک ہے نا. بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ اسموکنگ کو quit کر دیں گے. اور ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہے, گھر خریدنا ہے, بیچنا ہے, انویسٹمنٹ میں حصہ لینا ہے, اور آپ کو کوئی کمرشل پراپرٹی لینی ہے, absolutely no problem. The team of 2 just for you for over 25 years serving you. Yes, 416-704-0651. I got a larger team. Atar Jaffrey is in real estate business for over 14 years. Young, energetic, very knowledgeable, very well experienced and highly educated. Atar Jaffrey کو call کر سکتے ہیں آپ, اور 647-208-9724. All of us, we work for Remax Real Estate Center. Our office is in Mississauga at very close to Square One. Give us a call, 416-704-0651, and meet us. Thank you. ساتھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت, عزت اور خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کی جو دلی مرادیں, خواہشات, نیک تمنائیں آپ کی ہوں, وہ پوری فرمائے پروردگار عالم. آپ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ صحت, عزت اور خوشیاں دے اور محفوظ رکھے اللہ پاک. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھے. اللہ حافظ ناصر, اللہ حافظ ناصر, فی امان اللہ, اللہ حافظ. تھینک یو. جی احمد, آج کا ٹائم تو مجھے لگا بہت کوئکلی نکل گیا, اور ایک دم سے احمد نے خدا حافظ کر دیا. ایسا لگ رہا ہے یہ گھنٹہ ہمارا آپ کے ساتھ بہت پیارا, بہت خوبصورت گزرا, اور آئی ہوپ کہ جو انفارمیشن آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ کے ضرور آپ کو اچھی لگی ہوں گی. اور جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, اور جتنے لوگ ہمیں اب ہمارے یوٹیوب چینل پہ یا فیس بک پر ہمیں دیکھیں گے یا اسپوٹیفائی پہ سنیں گے, ان سب لوگوں کا بہت شکریہ. نیلوفر نسیم صاحبہ جو کراچی پاکستان سے ہمارے لیے بہت اچھی خوبصورت پروجیکٹس انہوں نے ہمیں بتائے کیا چل رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ. بس جانے سے پہلے, خدا حافظ کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گی کہ ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں, اور دعائیں مصیبتوں کا. تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں سب کو, اور انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی سیٹرڈے مارننگ گڈ مارننگ شو میں. ٹی ٹاک پہ, چائے پہ بلائیں گے ہم آپ کو, ٹھیک 11 AM ایسٹرن ٹائم. اپنا خیال رکھیے گا, پازیٹیو تھاٹس کو ہمیشہ اپناتے رہیں. احمد and شہلا جعفری, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.